Vi lär oss kroatiska. Lektionens ämne, köksförvaring. Spremnik za hranu. En matförvaringslåda. Kutija za ručak. En lunchlåda. Vrećica za hranu. En matpåse. Vrećica za zamrzavanje. En fryspåse. Plastična folija. En plastfolie. Aluminijska folija. En aluminiumfolie. Ostava. Ett skafferi. Kuhinski ormarić. Ett köksskåp. Kuhinska ladica. En kökslåda. Kuhinska polica. En kökshylla. Polica za začine. En kryddhylla. Kopča za vrećicu. En påsklämma. Deterđent za posuđe. Ett diskmedel. Deterđent za perilicu posuđa. Ett maskindiskmedel. Perilica posuđa. En diskmaskin. Spužva za posuđe. En disksvamp. Četka za posuđe. En diskborste. Četka za ribanje. En skurborste. Žica za ribanje. En skursvamp. Stalak za posuđe. Ett diskställ. Kuhinski sudoper. En diskho. Cjedilo za sudoper. En diskosil. Papirnati ručnik. Ett hushållspapper. Krpa za čišćenje. En rengöringsduk. Maramice za čišćenje. Rengöringsservetter. Sprej za čišćenje. En rengöringsspray. Boca s raspjaršivačem. En sprayflaska. Gumene rukavice. Gummihandskar. Kanta za smeće. En soptunna. Vreća za smeće. En soppåse. Kanta za recikliranje.
Ett återvinningskärl. Kanta za kompost. Ett kompostkärl. Metla. En sopborste. Lopatica za smeće. En sopskyffel. Podna krpa. En golvtrasa. Sprej za čišćenje. Spužva za posuđe. Boca s raspjäršivačem. Vill du komma ihåg de här orden för alltid? Gå till Flashcards.com och öva på den här och tusentals andra kortlekar helt gratis. Länk finns i beskrivningen.